¿Cuántos están bendecidos en esta tarde? How many of you here are blessed this evening? Pues yo también he estado muy bendecido y quiero decirles que estas semanas pasadas han sido de mucha bendición. Well, I've been very blessed, and these past few weeks have been a great blessing in my life. Así como han sido de bendición, también han sido de arrepentimiento. And just as they've been blessings, they've also been times of repentance too. Pero aún así no dejan de ser tiempos de bendición. But even then, they don't stop being times of being blessings. Ahora mirando aquí alrededor veo que algunos vinieron preparados hoy. As I look around, I see that most of you here came prepared. ¿Cómo sé que están preparados? How do I know that you're prepared? Porque veo muchos cascos, Because I see a lot of helmets, cascos espirituales. spiritual helmets. Y está bien que traigan su casco, con que no traigan su coraza, para que la palabra del Señor pueda penetrar a lo más íntimo de nuestros corazones. And it's okay to have your helmet, but it's good that you left your breastplate at home so the word could come into your heart. Amén. También quiero que sepan que antes de que les lleguen a ustedes las pedradas, a mí me dieron primero, y así que se las suavizo a ustedes un poco. So just wanted to let you know that before you receive all those rocks being thrown at you, I received them first, so they'll be a lot softer once they hit you. Pues bien, Malaquías es un libro pequeño pero muy poderoso. Malachi, the book of Malachi is a very small book, but it's very powerful. Hasta ahora hemos aprendido lo que es el corazón de la adoración y hemos aprendido lo que es un verdadero adorador. Up until now, we've learned what worshiping a worshiper is and what true worshiping is. Pero antes de comenzar el estudio de esta tarde, quiero hacerte una pregunta. But before we begin today's teaching, I want to ask you a question. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando piensas en la adoración? What is the first thing that comes to your mind when you think of worship? Antes de que contestes, déjame enseñarte lo que algunas piensan que es o su opinión de la adoración. And before you answer, I want to show you some slides to show you what some people think that worship is. Algunas personas piensan que la adoración es relajo santo, donde están saltando y brincando. Some people think that worship is to kind of like jump around and horseplay type of deal, but in a spiritual way. Otros piensan que la adoración es aplaudir. Some people think that worshiping is clapping. Y algunas personas piensan que la adoración es bailar. And some others think that worship is dancing. Pero la mayoría de la gente relaciona la adoración con la música, But most people relate worshiping to music, especialmente con el canto. especially with singing. No, ese no es Eduardo. No, that's not Jesus. Pero el día de hoy estaremos mirando lo que el adorar no es cantar. But this evening we're going to learn that worshiping is not singing. Y así que si me acompañas en tu Biblia, por favor, a Malaquías capítulo 2 y vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada en el versículo 10. So if you can open your Bibles to the book of Malachi chapter 2, and we're going to begin where we left off last week on verse 10. Malaquías capítulo 2, versículo 10. Malachi chapter 2, verse 10. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Have we not all one Father? Did not one God create us? Why do we profane the covenant of our fathers by breaking faith with one another? Ahora continuamos con la reprensión que está dirigida a los sacerdotes. And here we see that the priests are being scolded here, really. Y la razón por cual es dirigida a ellos es porque ellos son los responsables como líderes espirituales de Israel. And the reason that it's being directed to them, because they're the spiritual leaders of Israel. Y comienza recordándoles que todos somos iguales delante de Dios como hijos de Dios. And it begins by saying that we're all the same before the eyes of the Lord. Como pueblo escogido por Dios, como pueblo apartado por Dios, como pueblo santo, todos son hijos igual. As a chosen people for God, as set apart for God, all of his children are one. Todos ellos como israelitas eran hijos de la promesa, hijos de Abraham, Isaac y Jacob. All of Israel, they were all God's children. Y así que la pregunta es, ¿no tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? So the question is, don't we all have the same Father? Weren't we created by the same God? Y la respuesta es sí. And the answer is yes. Ahora, por lo tanto, Malaquías hace la siguiente pregunta. Malachi here, he asks this next question. Y la pregunta es, si es así, entonces ¿por qué profanan el pacto de nuestros antepasados? He asks, why do we profane the covenant of our fathers? Y de la manera que están traicionando el pacto de nuestros antepasados es por medio de la traición. And the way that they're breaking this covenant is by treason.
breaking the faith with one another. y están traicionando a las hijas de Dios. And they are, Betraying. they're betraying God's children. Malaquías describe de la manera que profanan el pacto y es por medio de la traición. And Malachi here tells us how they're betraying, and it's by betraying one another. Y leemos de este pacto en Deuteronomio 7, versículos 3 y 4. And we read this covenant in Deuteronomy 7, verses 3 to 4. Leemos ahí, tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Do not intermarry with them. Do not give your daughters to their sons, or take their daughters for your sons. For they will turn your children away from following me to serve other gods. And the Lord's anger will burn against you and will quickly destroy you. Este es el pacto que Israel había violado. This is the covenant that Israel had broken. Y nos lo hace más claro Malaquías continuando versículos 11 y 12. And Malachi clears it up a little bit more in verses 11 and 12. Judá ha sido traicionero. En Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable. Al casarse Judá con la hija de un dios extraño, ha profanado el santuario que el Señor ama. En cuanto al hombre que haga eso, quien quiera que sea, que el Señor Todopoderoso lo excluya de los campamentos de Jacob, aun cuando le lleve ofrendas. Verse 11. Judah has broken faith. A detestable thing has been committed in Israel and in Jerusalem. Judah has discredited the sanctuary of the Lord loves, by marrying the daughters of a foreign god. As the man who does this, whoever he may be, may the Lord cut him off from the tents of Jacob, even though he brings offerings to the Lord Almighty. Ahora, Israel no solamente se había casado con incrédulas, pero se había casado con hijas de dioses falsos. Not only did they marry women who were not believers, but they would marry women that were following false gods. Antes de continuar, para todos ustedes que están solteros, And before I go on, for all of you single people here, recuerden que la palabra de Dios es muy clara en no formar, ¿qué? Yugo desigual. remember that the word of God is very clear of not being unequally yoked. Así que si tienes a un pretendiente o pretendienta, ¿es una palabra? Si no, ahí pónganla en mi diccionario. So if you're single and if you have someone, male or female, who's after your Y es un incrédulo o incrédula, olvídate de esa persona. and is an unbeliever, forget about that person. Porque lo único que lo único que te vas a casar va a ser con problemas. Because the only thing you're going to marry is problems. Esa no es la voluntad de Dios. And that is not the will of God. Pues bien, Israel estaba haciendo esto y ellos sabían que era pecado. So Israel was doing these things, and they knew that it was a sin. Pero ellos no lo estaban mirando como si fuera pecado. But they weren't seeing it as such. Y lo sabemos porque el pueblo aún seguía asistiendo al templo. And we know this because the people were still going to the temple. El pueblo aún seguía con sus actividades, sus ritos religiosos, They continued with their activities, with their religious activities, como el sacrificio y la ofrenda. like sacrifice and their offerings. Y mientras ellos hacían esto, los sacerdotes no les decían nada. And meanwhile, they were doing these things, the priests weren't saying a thing to them. Esto era lo normal. This was the norm. Esta forma de adorar es solo cantar. The way of worshiping to them was just singing. El Señor ama su casa, The Lord loves his house. ama el templo. He loves the temple. Vemos un ejemplo de Jesús del celo que él tenía por su casa. We will see an example of Jesus' zeal for his house. Cuando sacó del templo a aquellas personas que lo habían hecho un tianguis. When he took out all those people that had made it just a flea market in there. Leemos acerca de esto en Juan 2:15. And we read this in John 2:15. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. John 2:15. So he made a whip out of cords and drove all of them from the temple courts, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. Sabemos, hermanos, que en este lugar que nos reunimos es solamente un edificio. We know that here where we congregate, it's only a building.
Pero cuando nosotros estamos aquí, este lugar se llena del Espíritu de Dios. But when we come into this building, this place gets filled with the Spirit of God. Y este lugar se convierte en un lugar muy especial. And this place becomes a very special place. Este lugar lo consagramos como la casa de Dios, This place we consecrate it as the house of the Lord, donde nos reunimos para adorarle y alabarle y ofrecerle sacrificio y ofrenda espiritual. where we come and worship Him and give Him spiritual sacrifice. Y así ya no es solo un edificio, pero la casa de Dios. And that way, it's not only a building, but it is a house of God. Y como su casa vemos cómo el Señor la ve en Juan 2:17. And as His house, we see how God sees it. And we see this in John 2:17. Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. John 2:17 says, His disciples remember that it is written, zeal for your house will consume me. El Señor ama su casa. The Lord loves His home. His El house. Señor ama Capilla Calvario Rosarito. Amén. The Lord loves Calvary Chapel Rosarito. Amen. Otra cosa más que vemos de este pasaje son las consecuencias de cualquier persona que esté profanando el santuario del Señor. And we see also here that the consequences of anybody that is offending the house of the Lord. Y dice que va a ser excluido del campamento de Jacob. And He says that He'll cut him off from the tents of Jacob. Estas son palabras muy fuertes, que el Señor excomulgue a alguien. And these are very strong words that the Lord will cut somebody off. Ahora recordemos a quién está excomulgando. And we see here who He's going to cut off. Y es aquellas personas que saben lo que está bien y consciente de ello deciden hacer lo malo. And this is for those who know right from wrong, but they still decide to do the wrong. Y después de hacerlo actúan como si nada hubiera pasado. And then after doing so, they act as if nothing had happened. Y dice el Señor, aunque me traigan ofrendas, no los voy a recibir. He says, even though they bring me offerings, I will not receive them. Al Señor no le importa tanto el sacrificio o la ofrenda, God really doesn't care much about offerings and sacrifice como le importa la obediencia. as He cares for obedience. Eso fue lo que Samuel le dijo a Saúl en 1 Samuel 15:22. And that's what Samuel said in 1 Samuel 15:22. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. But Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Eso es lo que el Señor busca, la obediencia. That is what the Lord is seeking, obedience. El Señor no está buscando que le cantes. He's not looking for you to sing to him. Oh, I thought you were gonna say something else. Él está buscando que confieses. He is waiting for you to confess. Él no quiere que cantemos, Él quiere que confesemos. He doesn't want us to sing, He wants us to confess. ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? Que el cantar cualquier persona puede hacerlo. Singing, anyone can do it. Son simplemente palabras. They're just words. Pero cuando nosotros estamos adorando, estamos confesando. But when we are worshiping, we are confessing. Estoy confesando que solo tú, Jesús. I am confessing that only you, Jesus. Estoy confesando que qué grande eres tú. I am confessing that how great you are. Si no está saliendo del corazón, no es confesión, es simplemente cantar y eso no es adorar. And if it is not coming straight from your heart, that is not worshiping, that is just simply singing. No podemos sustituir nuestra obediencia, desobediencia con simplemente una canción. We cannot substitute our disobedience with a simple song. El salmista lo dice así en el Salmo 46. The psalmist says it like this in Psalm 46. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Sacrifice and offering you did not desire, but my ears you have opened. Burnt offerings and sin offerings you did not require. Así que los sacerdotes estaban permitiendo que Israel quebrantara el pacto So the priests were allowing for Israel to break this covenant y que siguieran viviendo como si nada malo estaba pasando. and to continue on living as if nothing wrong was going on. Y el Señor le dice a los sacerdotes, ustedes están mal, mi pueblo está mal. And the Lord tells the priests, you guys are wrong, my people are wrong. Y van a haber consecuencias. And there will be consequences. Continuamos el versículo 13. Continue on, verse 13.
Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. Another thing you do, you flood the Lord's altar with tears. You weep, wail, because he no longer pays attention to your offerings or accepts them with pleasure from your hands. Aquí miramos que el pueblo lloraba a causa de que el Señor rechazaba sus ofrendas. And here we see that the Lord was rejecting them even though they were offering to Y him. la descripción que leemos es de muchas lágrimas, de mucho llanto. And the description that we see here is of a lot of tears. Y también aquí leemos una palabra que es muy clave y esa palabra es el lamentarse. And a key word that we see here is lamenting. Y esta palabra es clave porque es un contraste a lo que es el arrepentimiento. And this is a key word because it has to do with repenting. Leemos que se lamentaban, pero no leemos que se arrepentían. We see here that they lamented, but we don't see that they repented. Y también leemos que su lamento era porque Dios no aceptaba su ofrenda. And the reason was because the Lord was not accepting their offering. Así que ellos no estaban arrepentidos. So they were not repentant. Simplemente se lamentaban porque el Señor no quería aceptar su mal. Simply they were just lamenting because the Lord was not accepting their offering. Si fueras y tomaras una encuesta en las cárceles, If you were to go out to the jails and take a survey, la mayoría te darías cuenta que se lamentaron. you would find out that most of them there are lamenting. They're regretting. Se lamentan de que los hayan atrapado. They're lamenting or regretting that they got caught. No se arrepienten del mal que hicieron. They are not repentant of what they did wrong. Es más, ya se están pensando cómo la próxima vez no los van a atrapar. And as a matter of fact, they're already thinking of how they're going to do it next time so they don't get caught. Y esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Estaban lamentándose, pero no había arrepentimiento. And this is exactly what's going on with Israel right here. They were lamenting, but they were not repenting. Y algo que hay en común entre el lamento y el arrepentimiento son las lágrimas. And something that has in common between lamenting and repenting are the tears. Pero el Señor que escudriña el corazón se da cuenta cuando solamente estamos cantando o cuando estamos confesando. But the Lord, who knows all and searches our hearts, knows when we are truly worshiping or when we're just singing. Al Señor lo que le interesa es la condición del corazón, no cuántas lágrimas puedes derramar. The Lord, what He wants is your heart condition. That's what He cares about, not how much you can sing. Este pasaje igual me recuerda a Caín y Abel cuando los dos ofrecieron un sacrificio, una ofrenda al Señor. This verse here reminds me of Cain and Abel when they went and they offered. La ofrenda que estaba ofreciendo Caín no era aceptable. The offering that Cain had given was not acceptable. Y en vez de arrepentirse se enoja. And instead of repenting, he got upset. Se enojó porque la de su hermano sí fue aceptable He got upset because his brother's was acceptable. y mató a su hermano. And so he killed his brother. Caín tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. Cain had the opportunity to repent, but he didn't. Y esto lo leemos aquí en Génesis 4:7. And we read this in Genesis 4:7. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo, tú te puedes arrepentir. Genesis 4:7. If you do what is right, you will not be accepted. Sorry. If you do what is right, you will not be accepted. But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. Repent. Allí está una oportunidad para que Caín se hubiera arrepentido, pero no lo hizo. Igual Israel aquí tiene una oportunidad para arrepentirse y no lo hace. Right there in Genesis, Cain had the opportunity to repent. Israel also had that same opportunity, but they didn't. Israel se enojó y le pregunta al Señor, ¿por qué no aceptas mi ofrenda? Israel instead, they got upset and they said, God, why don't you accept my offering? Y esto lo leemos en los siguientes versículos 14 y al 16. And we read this in the following verses 14 through 16. Todavía preguntan, ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu?
¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Verse 14, you ask why? It is because the Lord is acting as a witness between you and the wife of your youth, because you have broken faith with her, though she is your partner, the wife of your marriage covenant. Has not the Lord made them one? In flesh and in spirit they are his. And why one? Because he was seeking godly offspring. So guard yourselves in your spirit and do not break faith with a wife of your youth. I hate divorce, says the Lord God of Israel, and I hate a man covering himself with a violence as well as with his garment, says the Lord Almighty. So guard yourselves in your spirit and do not break faith. Aquí podemos mirar en este pasaje una comparación entre el matrimonio y nuestra relación con Dios. Here in this passage, we could clearly see the relevance with marriage and with a relationship with God. Primeramente, Malaquías les contesta la pregunta de por qué es que Dios no acepta su ofrenda. First of all, we see that Malachi here, he answers the question Israel had of why God doesn't accept their offering. Y Malaquías les dice porque a Dios no lo engañan. And simply because you cannot lie to God. Dice, el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud. He says, God acts as a witness between you and the wife of your youth. Hermanos, el matrimonio es algo que Dios hizo y para Él es algo serio. God made marriage, and to him it is something very serious. Para Él el matrimonio es especial, es sagrado. To him, marriage is something special and it's sacred. Y es la mejor ilustración que tenemos en cuanto a nuestra relación con el Señor. And it is the best illustration that we have with a relationship with God. Dios Padre ofició el primer matrimonio entre Adán y Eva. God the Father made the first marriage with Adam and Eve. También en el Nuevo Testamento vemos que el primer milagro que hizo Jesús fue en una boda. We also see in the New Testament that Jesus' first miracle, he did it at a wedding. Y Dios sigue siendo testigo en cada uno de los matrimonios que hay hoy en día, matrimonios legales. And Jesus continues to be that witness there in all marriages, legal marriages that is. ¿Qué es un matrimonio legal? What is a legal marriage? El matrimonio legal lo establece la ley de la tierra donde estés viviendo. A legal marriage is a marriage that is established by the law of the land wherever it is that you live. Por ejemplo, aquí en Rosarito, si te vas a casar en el Palacio Municipal. Here in Rosarito, if you get married, you go to City Hall and get married there. Y ese es un matrimonio legal. And that is a legal marriage. Cualquier otra manera es el juntarse solamente, vivir en unión libre. Any other way is simply just shacking up. También es claro de este pasaje que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Also, it is very clear here that a marriage is between a man and a woman. Y Malaquías les exhorta a que no traicionen a la esposa de su juventud. And Malachi exhorts them not to leave the wife of their youth. Y eso es el no divorciarla. And that is not to not divorce her. Lo que Israel estaba haciendo, estaba divorciándose de sus esposas para casarse con estas paganas. What Israel was doing here is that they were divorcing their wives so they can go marry these pagans. Para casarse con hijas de dioses extraños. That way they were marrying women that had false gods. No había ninguna razón para que esos hombres le dieran el divorcio a sus esposas. There was no reason for these men to give a divorce notice to their wives. Solo lo hacían por quererse casar con otras mujeres. They just did it because they wanted to marry other women, Mujeres paganas, pagan women, de las cuales el Señor les había advertido que no lo hicieran. which the Lord had already forewarned them not to do. Ese es el pacto que estaban traicionando And this is the covenant that they were betraying. y a la vez traicionando a su esposa. And at the same time, they were betraying their wives. Y para el Señor esto es algo muy grande And for the Lord, this is something that is very, very big. y no es aceptable. And it is not acceptable. Lo volvemos a leer en el versículo 16. And we read this again in verse 16. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. I hate divorce, says the Lord, God of Israel. And I hate a man's covering himself with violence as well as with his garment, says the Lord Almighty. So guard yourselves in your spirit and do not break faith.
El Señor aborrece el divorcio y es por esta razón que esta palabra nunca debe de mencionarse en un matrimonio. God hates divorce, and so we should not have that word in our vocabulary if we are married and if we're Christians. Al terminar el versículo leemos algo interesante. Finishing this verse here, we read something which is very interesting. Malaquías les dice, cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. He says, so guard yourself in your spirit and do not break faith. Aparte del adulterio físico en el matrimonio, Malaquías les dice que tengan cuidado con el adulterio espiritual. On top of committing adultery in their physical adultery, he's warning them not to have spiritual adultery, to not be committing that. Y es aquí donde miramos las similitudes entre el matrimonio y la relación con el Señor. And this is where we see the similitudes from our relationship with God and marriage. Pablo dice esto en el Nuevo Testamento, allá en Efesios 5:32. Paul says this in the New Testament in Ephesians 5:32. Este es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Ephesians 5:32 says, this is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. En los previos versículos, Pablo estaba hablando acerca de la relación en un matrimonio In previous verses, Paul was talking about marriage y de las responsabilidades del esposo y de la esposa. and the responsibilities between husband and wife. Y al terminar dice Pablo que se está refiriendo a Cristo y la iglesia. And after finishing, Paul says, but I am talking about Christ and the church. Yo no sé dónde estés tú en tu matrimonio. I don't know where you are in your marriage. Yo no sé dónde estés tú en tu relación con el Señor. I don't know where you are in your relationship with God. Pero lo que sí sé es que el Señor nos quiere recordar en esta tarde lo importante que es para Él el matrimonio y nuestra relación con Él. But what I do know is that God wants to remind us about a relationship between us and Him. Para que de esta manera tengamos cuidado y no seamos traicioneros. That way we can be careful and not lose faith, break faith. Mas al Señor no lo podemos engañar. We cannot fool the Lord. Él está enterado de todo. He knows everything. Miren lo que dice en el siguiente versículo 17. Look what it says here in verse 17. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y encima preguntan, ¿en qué lo hemos cansado? En que dicen, todo el que hace lo malo agrada al Señor, y Él se complace con ellos y murmuran, ¿dónde está el Dios de justicia? Verse 17. You have worried the Lord with your words. How have we worried Him? You ask, by saying, all who do evil are good in the eyes of the Lord, and He is pleased with them. Or, where is God of justice? El Señor se cansa de puras palabrerías. God gets tired of just mere words. Y aquí nos dice por qué es que se cansa de las palabras. And here He tells us why He gets tired of just the words. Y es porque no hay acción detrás de estas palabras. And that is because there's no action behind the words. No hay acción para que respalde las palabras. There's no action to back up these words. El Proverbio 14:23 dice esto. Proverbs 14:23 says this. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. Palabras solas no son suficientes. Simple words are just not sufficient. En el libro de Judas leemos de profetas falsos que profetizan, hablan, pero nada de lo que dicen se cumple. We see in the book of Jude that there were false prophets that spoke, and they said many things, but nothing came to pass. Mira cómo los describe Judas en Judas 1:12. Look how Jude describes them in Jude chapter 1, verse 12. La segunda parte del versículo. The second part of verse 12. Son nubes sin agua llevadas por el viento, son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. They are clouds without rain, blown along the wind, autumn trees without fruit, and uprooted, twice dead. En el caso de Israel, la vida que ellos estaban llevando era contraria a la palabra del Señor. In the case of Israel, their lives was contrary to the word of God. Estaban viviendo en pecado abiertamente They were living in sin openly, y obvio sin arrepentimiento. and obviously without repenting. Y a la vez iban a la iglesia And at the same time, they were going to church. y cantaban alabanzas, And they would worship songs. levantaban sus manos, They would lift their hands. lloraban, They would cry. cambiaban un billete de 20 pesos en monedas de 50 centavos para que se escuchara cuando daban a la caja.
they would they would change a 50 peso bill into a whole bunch of little coins of 50 cents, so it would sound a lot louder when they gave their offering. Y por lo tanto daban una apariencia de ser muy espirituales And that way they appeared to be very spiritual y tener una buena relación con el Señor. and appeared to have a really good relationship with the Lord. Y así con su manera de vivir estaban diciendo, todo el que hace lo malo agrada al Señor y Él se complace con ellos. And that way, with the way they were living, they were saying that God loves all evil and He is pleased with them. Where is the God of justice? Porque los demás los miraban y miraban cómo vivían afuera del templo y dentro del templo lo que hacían. Y entonces ellos estaban diciendo con este estilo de vida que a Dios le encanta esa manera de vivir. So the way that they were living their life openly and people would see everything that they were doing and worshiping in church, they would see and they would think that it was okay because God loves them too, even though what they were doing. Hermanos, el Señor está cansado de ver a cristianos cantar canciones con un corazón vacío. The Lord is tired of hearing people just sing songs with an empty heart. Está cansado de las palabras que cantamos. He is tired of the songs that we sing. Está cansado de nuestro concepto que el cantar es adorar. He is tired of the concept that we have that singing is worshiping. Lo vuelvo a repetir, hermanos, el cantar no es adorar. Let me repeat it one more time. Singing is not worshiping. Hermanos, es una bendición el estar aquí en esta iglesia. It is a blessing to be here in this church Por la pasión con la que adoran al Señor. because of the passion which you worship the Lord Por medio de los cantos. through singing. Pero la razón que es adoración no es por el hecho que están cantando, But the reason of that singing is not why you're singing, pero por el hecho que están confesando al Señor por medio de la música. but because of the fact that you're confessing to the Lord through music. Hay una gran diferencia. There is a great difference. El simplemente cantar palabras no quiere decir nada. Simply singing songs really doesn't mean anything. Pero cuando estás confesando tu corazón, esa es adoración. But when you're confessing your heart to God, it really means something then. Pero en el momento que dejamos de confesar y solo decimos las palabras, deja de ser adoración. But when we stop confessing and just simply singing, it stops being worship. No cantemos con un corazón vacío, Let's not worship with an empty heart, porque así las palabras salen sin peso y el viento se las lleva. because that way the words come out without any kind of weight and the wind just blows them away. Regresando al texto, termina el capítulo con una pregunta, y la pregunta es, ¿dónde está el Dios de justicia? Returning back to our text, and the last part, it makes a question. It gives a question. It says, so where is the God of justice? ¿Qué gran error estaba cometiendo Israel? What a great mistake Israel was making here. El error de ellos era confundir la misericordia de Dios con su ausencia. One more time. El error de ellos era confundir la misericordia de Dios con la ausencia de Dios, el que no estaba presente. And the great Ausencia. mistake that they were doing is that they were taking God's mercy as if he was just absent and he wasn't there. Dios es un Dios justo God is a just God, y su justicia triunfará. and his justice will prevail. Y a la vez Dios es misericordioso. And at the same time, God is merciful. Y hermanos, lo mismo es cierto hoy. And the same is true today. Dios no ha dejado de ser un Dios justo, God has not stopped being a just God. sino que está dando tiempo para el arrepentimiento. But what he is doing is he's giving time for repentance. Pedro nos dice esto en 2 de Pedro 3:9. Peter tells us this in 2 Peter 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead, he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Este es el corazón de Dios. Y tal vez tú conoces a alguien que está viviendo de la manera que Israel estaba viviendo. This is the heart of God, and maybe you know someone who's living their life the way Israel was living their lives here. Y te preguntas, ¿por qué es que Dios no los ha disciplinado? And you ask yourselves, well, why isn't God disciplining him? Pues es porque Dios les está dando tiempo para que se arrepientan. And that is because God is giving him time to repent. O tal vez tú te encuentras viviendo en pecado secreto Or maybe you are living in secret sin, y piensas que no pasa nada. and you'll think that
Nothing's going to happen. Pues el Señor te está dando tiempo, la oportunidad para que te arrepientas. Well, you know, the Lord is giving you time to repent. No hay que desperdiciar la gracia de Dios. Let's not waste God's grace. Hay que tomar la gracia de Dios y hacer como dijo Jesús, no pecar más. Let's take His grace and, like Jesus said, sin no more. Así que el pueblo pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? So the people say, where is the God of justice? Pues ahora verán dónde está. Well, you're going to see where He is. Versículo 1 del capítulo 3. Chapter 3, verse 1. El Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. See, I will send my messenger who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to His temple. The messenger of the covenant whom you desire will come, says the Lord Almighty. El Señor responde y dice, pronto me verán. The Lord answers and He says, soon you will see me. Y el mensajero al que se refiere aquí es Juan el Bautista. And the messenger that he refers to here is John the Baptist. Juan cita esta profecía cuando habla de Juan el Bautista. John says this when he Perdón, talks. Jesús cita esta profecía. Okay. Jesus says this, he says this verse in the New Testament. Mateo 11:10. Matthew 11:10. Este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. This is the one whom it is written, I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way before you. Y leemos que el Señor va a venir pronto. And we read that the Lord will come soon. Ahora, esta profecía se ha cumplido en parte, Now this prophecy has come true in part. en que Jesús vino e hizo posible el pacto de la gracia. And that Jesus came and He made the covenant of grace. Pero aún queda por venir y reinar por 1000 años aquí en la tierra en su templo. But He is yet to come back and to reign here for a 1,000 years. Y como leemos aquí, esto va a suceder y va a suceder en lo que conocemos el reino o el reinado milenio. And this will come to pass and will be known as what we call it the millennial, Jesus' millennial reign. Y es cuando venga físicamente aquí a la tierra y establezca su reino. And that is when He comes here to earth physically and establishes His kingdom. Ahora tomamos un break para ir a un corte comercial. And now we will take a break to go to a short commercial message. Para más detalles, si quieres aprender más de escatología o de los días postreros, puedes inscribirte a la clase de Apocalipsis en el Instituto Bíblico. If you want to find out more of the end times and what's going to come to pass, please sign up for the Revelation class after the service in front of the church office. Regresamos al texto. Returning back to our text. Vamos a ver un poco de lo que el Señor va a hacer en ese día, y el versículos 2 al 4. And we'll see what the Lord is going to do in this day in the next verses 2 through 4. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor, como en tiempos antiguos, como en años pasados. But who can endure the day of His coming? Who can stand when He appears? For He will be like a refiner's fire or a launderer's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the Lord will have men who will bring offerings in righteousness. And the offerings of Judah and Jerusalem will be acceptable to the Lord, as in days gone by, as in former years. Primero leemos que el día de su venida va a ser poderoso y humillante. First, we see that His coming, when He comes, He's going to be powerful and humiliating. Pregunta Malaquías, ¿quién podrá soportar? Malachi asks, who can endure this day? ¿Quién podrá mantenerse de pie? Who can continue standing? Y seguramente ya no van a preguntar dónde está el Señor. And surely they will not be asking, well, where is the Lord? Y también leemos lo que el Señor va a hacer y va a purificar y lavar. And when we see it, what He's going to do as well, He's going to purify and He's going to wash, He's going to cleanse. ¿Y sabes que eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros? And you know, that is what the Lord wants to do with us.
Él quiere hacer esto en nosotros en este mismo momento. He wants to do that with us here at this very moment. Yo no sé para ti, pero para mí esas son muy buenas noticias. I don't know about you, but for me, those are some real good news. Porque soy el primero en confesarles que hay mucho que el Señor necesita trabajar en mí. Because I'll be the first to confess there's a lot that the Lord needs to work in me. Y sí, aún estas cosas me apenan, pero estoy agradecido con el Señor de que Él va a hacer la obra. But even though some of these things aren't that great, but I am proud to say that the Lord continues to do his work. Y esta promesa la tenemos en Filipenses 1:6. And that promise, we have it in Philippians 1:6. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Philippians 1:6, and being confident of this, he who began a good work in you will carry it to completion until the day of Christ Jesus. ¿No es bueno saber esto? Isn't it good to know this? Que el Señor te ama lo bastante para no dejarte así como estás. That the Lord loves you so much enough to not leave you in the state that you were in. A mí en lo personal esto me da mucho ánimo. Me personally, it encourages me. También lo que me da mucho ánimo es el saber que como hijos de Dios, el Señor en el momento que nos salva también nos lava. And it encourages me also that in the same time when he saves us, he cleanses us. En Juan 13 vemos esta verdad y un principio muy importante. In John 13, we see this very important principle. Juan 13:10 John 13:10. dice, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. John 13:10. Jesus answered, those who have had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean, and you are clean, though not every one of you. Esto toma lugar en el aposento alto cuando Jesús le está lavando los pies a sus discípulos. And this is coming to pass in the upper room when Jesus is washing their feet. Y cuando Jesús llega a Pedro, Pedro dice, no, ¿cómo vas a lavarme los pies? No, no, por favor, no. And this is when Peter says, no, come on, don't wash my feet, please. No, no, no. Y el Señor le dice a Pedro, mira, si no lo hago no tendrás parte conmigo. So Jesus says, look, if I don't wash your feet, you're not going to have anything to do with me. Entonces Pedro dice, pues báñame completamente entonces. So Peter says, well, then give me a complete bath. Y es cuando el Señor le dice que no hay necesidad porque ya ha sido bañado, ya ha sido lavado. And that's when the Lord tells him that there's no need because he's already cleansed. Lo único que se necesita lavar son los pies. Only thing he needs to wash is his feet. Y los pies se necesitan lavar porque aún estamos viviendo en este mundo lleno de pecado. And the reason why the feet need to be washed is because we're still here living in this world that's full of sin. Y viviendo en este cuerpo, esta naturaleza pecaminosa. And living in this flesh, this sinful flesh. Entonces, diariamente, mientras estamos aquí viviendo en la tierra, necesitamos que nuestros pies sigan siendo lavados. So daily, as we are living here, we daily need to be washing our feet. Pero gracias a la justificación que hemos recibido, But thanks for the justification that we have received, nosotros podemos ofrecerle al Señor una ofrenda aceptable. we can offer the Lord an acceptable offering. Y estas sí que son buenas noticias. And those are good news. ¿Cuántos pueden decir amén? How many of you can say amen? Pero para los que no, But for those who can't, para los que siguen cantando sin confesar, for those who continue singing without confessing, el Señor viene the Lord is coming. y habrá juicio. And there will be judgment. Y esto lo leemos en el siguiente versículo 5. And we read this in the following verse, verse 5. De modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros y los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos y niegan el derecho del extranjero sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. So I will come near to you for judgment. I will be quick to testify against sorcerers, adulterers, and perjurers, against those who defraud laborers and their wages, who oppress the widow and the fatherless, and deprive aliens of justice, but do not fear me, says the Lord Almighty. El Señor es justo, hermanos, The Lord is just, y Él da tiempo para que nos podamos arrepentir. and he gives time so we can repent.
Gloria a Él que la mayoría aquí son cristianos, Glory be to God, the majority here are Christians que ya han sido perdonados, that have been forgiven, han sido lavados have been cleansed, y ya tienen un futuro que les espera en el cielo. and now you have a future waiting for you in heaven. Y que tenemos el privilegio de poder ofrecerle al Señor una ofrenda aceptable. And that we can offer to God an acceptable offering. Eso es de mucha bendición. That is a great blessing. Ese es un gran privilegio. That is a great privilege. Pero sé a la vez que hay personas aquí que no disfrutan de este privilegio. But I also know that there's people here that do not have that same privilege. De que no pueden en verdad adorar al Señor. That people cannot truly worship God. Pues te tengo buenas noticias. I have good news for you. Porque hoy tú puedes adorar al Señor. Because today you can worship God. Puedes hoy dejar de cantar y empezar a confesar. Today you could stop merely just singing, and today you can start worshiping. Hoy lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. The only thing you need to do is repent of your sins. Depositar tu confianza en Jesús para que Él te perdone. To put your trust on Jesus so He could be your Savior. Para que te salve. So He could save you. Put your trust on Him as your Lord. Y recibir el regalo gratuito que Él te ofrece del perdón y la salvación. And to receive that free gift that He has for you, that's salvation and forgiveness. Y de esta manera no pasarás por el juicio. In this way, you will not have to go through the judgment. Y podrás adorar al Señor y no solo cantar. And you will be able to worship God and not just only sing. Así que si hay alguien aquí hoy que quiere hacer esta decisión por primera vez, voy a pedir que levantes tu mano para poder orar por ti. So if there's anyone here who wants to make that very important decision and repent and receive the Lord Jesus as your personal Lord and Savior, please raise your hand now. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Jesucristo hoy como su Señor y Salvador? Anyone here who wants to accept Lord Jesus as their personal Lord and Savior tonight? Hoy es el día de la salvación. Today is the day of salvation. Bueno,